अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से लेवल 2 पांचवा सबक है। आज के सबक में हम पढ़ेंगे अजवफ याई। इससे पहले हम अजवफ वावी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ न कुछ याद भी। अजवफ किसे कहते हैं? वो फेल जिसका दूसरा हरफ कमजोर हो, यानी वाव अलिफ या में से कोई हो। अजवफ याई वो फेल जिसका दूसरा हरफ या हो। उसकी दो मिसालें, एक बा ज्यादा, बा असमें बाया था, या को अलिफ से बदल दिया। ज्यादा भी ज्यादी से है, ज्यादा लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है। जा या दाल इसकी हुरूफ असलियां हैं। तो अजवफ याई के टोटल 54 वर्ब हैं जो कुरान मजीद में 1672 टाइम इस्तेमाल हुए हैं। चार बुनियादी वाब हैं जिनका हमने दोहराना है। कमजोर उरूफ, उरूफ इल्लत या उरूफ मद्दा, या तीसरा नाम इनका उरूफ लीन भी है। वो ये तीन है। वाव अलिफ या एक दूसरे से बदलते, कभी या अलिफ से, वाव या से, कभी इस तरह बिलकलाक्स या वाव से और वाव अलिफ से और अलिफ या से, तीनों तरीके से। इनमें चार किस्म की तब्दीलियां होती हैं। यहाँ तो दो तब्दीलियों के बारे में लिखा है, लेकिन हमने चार पढ़ी है। नंबर एक अरब दूसरे अरब से बदल जाए वाव या में से। दूसरा, इन अरब में से कोई बिल्कुल हज़फ हो जाए। तीसरी तब्दीली की इनकी हरकत माकबल दूसरे अरब को मुंतकिल हो जाए। चौथी, इनकी हरकत अज़फ हो जाए। तो चार है, दो अरब की जात में है और दो इनकी हरकत के साथ है। कहते हैं इनको आलील क्यों कहते हैं? इनकी उरूफ इल्लत, आलील से अलील कहते हैं बीमार को। इनको बीमार इसलिए कहते हैं इनकी आवाज और साउंड जो बीमारों जैसी है। उरूफ मद्दा इसलिए कहते हैं कि इनको कभी खींच कर पढ़ना पड़ता है। और उरूफ लीन इनका एक नाम है, लाम या नून के साथ, इसलिए कि इनको बड़े सॉफ्ट करके पढ़ा जाता है जब इनकी माकबल की हरकत इनसे मुखालिफ होती है। कमजोर उरूफ वाले फेल की तीन कुदरती अकसाम है। कमजोर अरफ शुरू में आएगा, दरमियान में, आखिर में आएगा। शुरू में आए तो मिसाल है, दो किस्में हम पढ़ चुके हैं, मिसाल वावी और याई। दरमियान में आ जाए तो अजवफ है, फिर अजवफ की दो किस्में अजवफ वावी पढ़ चुके हैं और दूसरा अजवफ याई इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। और आखिर में आ जाए तो उसको नाकिस कहेंगे, फिर इसकी भी दो किस्में, नाकिस से वावी और नाकिस से याई इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मिसाल वावी गुजर चुका है, उसकी मिसालें हैं वादा याइदु, वजदा याजिदु, वलदा यालिदु, वज़रा याजिरु, वसफा यासिफु, वारिथा यारिसु। ये इस फेल के इसलिए शुरू में लगा है, ये आपके लिए एक वो बताने के लिए कि याद रखिएगा अभी तो एक एक चैप्टर का एक करके टेस्ट हुआ है। अभी जैसे अजवफ याई मुकम्मल होगी तो फिर मुजाफ, महमूज और मिसाल और अजवफ का हो सकता है इकट्ठा टेस्ट हो जाए, तो उसके लिए तैयारी रखिएगा अपनी। मिसाल याई, पहला कमजोर हरफ या हो। ये ज़हन में रखिएगा कि वैसे यानी कि कोई धमकी नहीं है, टेस्ट हो सकता है पहले दोनों का ना हो, लेकिन अजवफ याई और अजवफ वावी का तो लाजमी होगा, पहले दोनों भी हो सकते हैं उसके साथ। मिसाल याई वो जिसका पहला हरफ या हो, या ईसा याई असो और याबिसा याई बसो, ये भी सामिया के वजन पर है। और यसुरा या इसुर हम पढ़ चुके हैं। अजवफ वावी मिसाल ताबा यतूबु, दाका यदूकु, फाजा यफूजु, आदा यऊदु, माता यमूतु, सामा यसुमु। या ध्यानी करिए कि याद रखिएगा, पढ़ा है, अभी टेस्ट नहीं हुआ इनका। आज का हमारा जो नया सबक है अजवफ याई, वो फेल जिसका दूसरा कमजोर हरफ या हो। उसकी 6 मिसालें हमारे पास। बा यबीयु, हाका यहीकु, खाबा यखीबु, ज़ादा यजीदु, सारा यसीरु, ज़ाका यज़ीकु। 6 फेल हैं और 6 के 6 के साथ शुरू में देखे एक हरफ नजर आ रहा है आपको बार बार, दौद दौद दौद, सेम के साथ। क्या मसला? बता रहे हैं कि आपका काम बहुत आसान हो गया, एक गिरदान याद हो गई, मिसाल याई का किस्सा खत्म। गोया कि इसके तमाम अबवाब वो ज़रब यज़रब से आते हैं, एक गिरदान हो जाएगी, सब पूरा 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 अजवफ याई का किस्सा खत्म हो जाएगा। तो ये एक सहूलत हो गई। यहाँ एक कायदे की तरफ इशारा कर दिया कि जो कायदा हम पढ़ चुके हैं, काला का कायदा कि वो और या मुतहर्रिक हो और उनसे पहले जबर हो तो ये अलिफ से बदल जाते हैं। जी, अजवफ याई की दो मिसालें हैं। बीच वाला हरफ कमजोर, दो मजीद कसीर इस्तेमाल मिसालें, बा यबीयू और उसने बेचा। अल बई माना बेचना, बा यबीयू, ज़रब यज़रब, ज़ादा यज़ीदु इजाफा करना।
سب سے پہلے ہمارے پاس جو گردان ہے وہ با ہے، یہ بھی اسے ہے، اس میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، ایک قاعدہ نیا ہوگا، پہلے گردان پڑھیں گے پھر دیکھیں گے۔ جی میرے ساتھ گردان آپ نے پڑھنی ہے، با با، جن کو گردان، جی با با باعو، بیعتا بیعتما بیعتم بیعتو بیعنا، باعت باعتا بیعنا، بیعتی بیعتما بیعتن، بیعتو بیعنا۔ جی ایک دفعہ گردان الفاظ کو غور دیکھیں کہ اس سے پہلے ہم نے قالا یقولو پڑھا ہے، قالا قالا قالو، یہ تو تین ٹھیک ہے، قالا اور با بالکل تینوں برابر ہیں، قالا قالا قالو، با با باعو، وہ قوالا تھا واو تھی اور اس سے بدل گیا تو قالا ہو گیا، یہ بایا آ تھا یا تھی، یا متحرک ماکل مفتوح، تو قالا کا قاعدے سے یہ با بن گیا، یہاں تک ٹھیک ہے۔ بیعتا، وہاں ہم نے پڑھا تھا کلتا، کلتما کلتو کلتو کننا، یہاں بالکل اس کا عکس ہو گیا، وہاں پیش دیتی یہاں زیر ہے، بس باقی قصہ برابر ہے، صرف فرق یہ ہے کہ واو میں اس کی مناسبت سے فا کلمے کو پیش دے دی، اور جب یا ہے تو اس کی مناسبت سے زیر دیں گے، کیونکہ یا کے مناسب زیر ہے، واو کے مناسب پیش ہے۔ آسان ہے گردان، میں اشارہ کروں گا، ایک دفعہ پھر پڑھیے گا، جی بیعتا، جی بیعتا، جی بیعتی بیعتی، نہیں آپ آئین کے بعد دوبارہ ڈبل آئین پڑھ رہی ہیں تو دو آئین ہوتی ہیں، بیعتی بیعتی بیعتی، جی جمع کا ابھی میں نے اشارہ کیا، بیعتن بیعتو، جی غور سے دیکھیے گا، باع باع باعو، بیعتا بیعتا بیعتانی بیعتا، بیعتما بیعتم، بیعتی بیعتو بیعنا، باعت باعتا بیعنا، بیعتی بیعتما بیعتن، بیعتو بیعنا۔ جی بہت آسان ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اجوف وائی میں فا کلمے کو پیش دے دی، یہاں زیر دیں گے۔ ایک دفعہ میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا، بیچا اس ایک مرد نے، بیچا ان دو مردوں نے، بیچا ان سب مردوں نے، بیچا آپ ایک مرد نے، بیچا آپ دو مردوں نے، بیچا آپ سب مردوں نے، بیچا میں نے، بیچا ہم سب نے، بیچا اس ایک عورت نے، بیچا ان دو عورتوں نے، بیچا ان سب عورتوں نے، بیچا آپ ایک عورت نے،
बेचा आप दो औरतों ने, तुमा, बेचा आप सब औरतों ने, तुन्ना, बेचा मैंने, तू, बेचा हम सब ने। ना। बहुत अच्छा जी। बाकी मोहन्नस के दोनों सिगों में भी बात बाता, असल में था बायात बायाता। अगली इससे एक गिरदान है, माजी के हम पढ़ लेते हैं ज्यादा से। जी, ज्यादा और बा में कोई फर्क नहीं है, सेम है दोनों। ज्यादा ज्यादा, जादू, जित्ता जित्तुमा, जित्तुम, जित्तु, जिदना, जादत जादता, जिदना, जित्ती, जित्तुमा, जित्तुन्ना, जित्तु, जिदना। बिल्कुल सेम किरदार होंगे जी। मैं तर्जुमा करूंगा, आप उसके अरबी अल्फाज पढ़नी है। इजाफा किया उस एक मर्द ने, दादा, इजाफा किया उन दो ने, दादा, इजाफा किया उन सब ने, दादू, इजाफा किया आप एक औरत ने, सित्ता, सित्ती, इजाफा किया आप दो औरतों और नहीं जित्ता, जी, सित्ता, इजाफा किया आप दो मर्दों ने, सित्तुमा, इजाफा किया आप सब मर्दों ने, तुम, इजाफा किया मैंने, सित्तू, इजाफा किया हम सब ने। सिदना, जी, मोहन्नस, इजाफा किया उस एक औरत ने, दादत, इजाफा किया उन दो औरतों ने, दादता, इजाफा किया उन सब औरतों ने, सिदना, इजाफा किया आप एक औरत ने, सित्ती, इजाफा किया आप दो औरतों ने, सित्तुमा, इजाफा किया आप सब औरतों ने, तुन्ना, इजाफा किया मैंने, सित्तू, इजाफा किया हम सब ने। सिदना। अच्छा जी, ये माजी की गर्दान हमारी मुकम्मल हुई। और एक दफा फिर गौर से देख ले, मैं इशारा करता हूँ, आप इशारा करिएगा, लेकिन उससे पहले एक दफा मुताला कर लें इसका कि क्या आया बा और ज्यादा में और फिर काला या कुल में जो हमने पढ़ा उसमें फर्क क्या है। फर्क सिर्फ एक चीज है, वहां फा कलमे को पेश दी गई, यहाँ फा कलमे को जेर दी गई, वहां वाव की वजह से पेश हुई, यहाँ या की वजह से जेर है। बाकी कोई फर्क नहीं है, सेम तालील सेम तरतीब जी। एक मरतबा देख लें गौर से, मुताला कर लें अल्फाज का माजी का। जी, एक मरतबा मैं इशारा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़ लीजिएगा। सादा, सादा, सादू, सित्ता, जित्तुमा, जित्तुम, जित्तू, जितना, सादत, सादता, सिदना, सित्ती, सित्तुमा, सित्तुन्ना, जित्तू, जितना। बहुत अच्छा जी। अब वापस चलते हैं, हम पिछले फेल से मुजारे की गिरदार पढ़ लेते हैं। यबीओ असल में क्या है, ये इंशाल्लाह दोनों माजी के सिगों में और मुजारे के सिगों में भी कैसे हुआ, वही कायदा यकूलो का लगा। असल में था यब येओ, या की हरकत को उठाकर बा को दे दिया और या खुद साकिन हो गया, यह भी हो गया। वहां जब पहले हमने अजब वावी के दान पर, तो वो या वोलो से यकूलू, वहां वाव की हरकत को मुंतकिल किया था, या की हरकत को मुंतकिल किया है। मेरे साथ गिरदान पढ़िएगा। यबीओ, यबीउ, यबीआनी, यबीआनी, यबीऊना, यबीऊना, तबीउ, तबीउ, तबीआनी, तबीआनी, तबीऊना, तबीऊना, अबीउ, अबीउ, नबीउ, तबीउ, 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 तबीआनी,
تبياني يبيعنا يبيعنا تبيعينا تبيعنا تبيعني تبيعاني تبيعنا تبعنا أبيع أبيع نبيع. أبيع जी एक दफा थोड़ा सा गौर कीजिएगा अल्फाज पर. यबीउ यबीआनी यबीऊना तबीउ तबीआनी तबीऊना अबीउ नबीउ तबीउ तबीआनी यबीअना तबीअना तबीआनी तबीअना अबीउ नबीउ. जी मैं तर्जुमा करूंगा, आपने अरबी अल्फाज पढ़ने हैं. बेचता है वो एक मन, يبيع बेचते हैं वो दो मन, يبيعاني बेचते हैं वो सब मन, يبيعون बेचते हैं आप एक मन, أبيع बेचते हैं आप दो मन, يبيعاني बेचते हैं आप सब मन, يبيعون बेचता हूं मैं एक मन, أبيع बेचते हैं हम सब मन, أبيع बेचती है वो एक औरत, أبيع बेचती हैं वो दो औरतें, أبيعاني बेचती हैं वो सब औरतें, أبيعنا बेचती हैं आप एक औरत, أبيعنا बेचती हैं आप दो औरतें, أبيعاني बेचती हैं आप सब औरतें, أبيعنا बेचती हूँ मैं एक औरत, أبيع बेचती हैं हम सब औरतें. أبيع जी तो ये भी हो पूरी मुकम्मल गिरदान. सेम इसी तरीके से हम यजीदो से गिरदान पढ़ेंगे. जी मैं इशारा करूंगा, आपने गिरदान पढ़नी है यजीदो से. يزيد يزيدان يزيدون تزيد تزيدان تزيدون أزيد نزيد تزيد تزيدان يزدنا تزيدين تزيدان تزدنا أزيد نزيد. बहुत अच्छा. जी यजीदो यजीदानी यजीदूना यबीउ और ये बिल्कुल सेम. तजीदो तजीदानी तजीदूना अजीदो नजीदो तजीदो तजीदानी यजिदना यजिदना तजीदीना तजीदीना तजीदानी तजिदना अजीदो नजीदो. वाहिद मुअन्नस मुखातब का सीगा, इसको गौर से देखिएगा, अक्सर गलती यहाँ हो जाती है. तकरीबन आज हमारी माजी और मुजारे की गिरदान मुकम्मल हुई अजवफ याई से. और कुछ सीगों में क्या क्या तब्दीली हुई हैं उसको एक मरतबा देख लेंगे कि कौन से सीगे में कहाँ कैसे कौन सा कायदा लगा है और कैसे तब्दीली हुई है. जी
آج کے سبق میں ماضی اور مضارع کے دو سیغوں کو ہم سمجھیں گے تاکہ جو باقی گردان میں کلیئر ہو جائے. سب سے پہلے تو با کا لفظ ہے، بالکل آسان ہے. با یہ اصل میں تھا بایا، یہاں پر دیکھیے گا کہ یہ یا جو ہے یہ متحرک ہے اور اس سے پہلے با پر زبر ہے، تو کالا کا قاعدہ لگا. کالا کا قاعدہ ہم پہلے پڑھیں گے تو یہ با بن گیا. پہلا تو یہ تھا. اب یہ ہو گیا حل ہمارا. اس کے بعد آتے ہیں دوسرے سیغے کی طرف. بیعتا سیغہ ہے، بیعتا اصل میں یہ تھا بیعتا. میں نے خیر ایک تھوڑا سا وہ زیادہ بنا دیا. یہ یا ہے بیعتا. اب یہاں اور وہی صورت آئی کہ یہ یا مفتوح ہے اور اس سے پہلے با پر زبر ہے، لہٰذا اس کو قالا والے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو یہ بن گیا باتا. یہ بن گیا با. اب با کے بعد الف ساکن ہے، عین بھی ساکن ہے، تا پر زبر ہے. تو ہمارے پاس اب یہ جو ہے دو ساکن جمع ہو گئے، ایک تو یہ الف اور دوسرا یہ عین. دو جب جمع ہو گئے تو اب قالا کے قاعدے سے، التقاء ساکنین قاعدے سے اس کو پہلے کو ہم نے حذف کر دیا. اس کو حذف کر دیا تو یہ بن گیا باعتا. اب قاعدہ یہ ہے کہ جب یا الف سے تبدیل ہونے کے بعد یہاں کا حذف ہو گئی تو اس کے بدلے میں یہ جو فا کلمہ ہے اس کی یہ زبر کو زیر سے بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا بیعتا. اس طرح ساری گردان بیعتا، بیعتما، بیعتم تمام سیغوں میں اسی رول سے. اور اس قاعدے کا نام ہے خفنا بیعنا. خفنا بیعنا. قاعدے کا مطلب کیا ہے کہ ہر یا جو الف سے، ہر یا جو الف سے، جیسے یہ یا تھی یا الف سے بدلی پھر اس کے بعد حذف ہو گئی، تو جب یہ کام ہو جائے کہ جب واو یا جو ہے الف سے تبدیل ہونے کے بعد حذف ہو جائے تو اس کے بدلے میں یہ پھر کیا جائے گا کہ فا کلمے کو زیر دی جائے گی. اور سیم اسی قاعدے کے اندر ایک ایڈیشن اور بھی ہے کہ ہر وہ واو جو مکسورہ ہو اور اجوف میں آ جائے، اجوف میں واوی یا یائی جو بھی ہو، تو اس واو کو مکسورہ کو بھی جب الف سے تبدیل کرنے کے بعد حذف کیا جائے گا تو فا کلمے کو زیر دی جائے گی. اس کی مثال یہ خفنا ہے جو اصل میں تھا خا او غلطی ہو گئی، خوفنا، خوفنا. یہ واو ہے، یہ فا ہے، اور یہ واو کو الف سے بدل دیا تو یہ بن گیا خافنا. اور الف اور فا دو ساکن جمع ہو گئے، لہٰذا اس الف کو حذف کیا تو یہ بن گیا خفنا. اور کیونکہ یہ واو جو ہے مکسور تھی، یہ مکسور ہے واو خوفنا، تو واو مکسور تھی، الف سے تبدیل ہو کر حذف ہوئی، لہٰذا اس کو بھی زیر دیا. تو یہ خفنا بیعنا کا قاعدہ ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں مضارع کی صیغوں کی طرف. مضارع میں ہم نے پڑھا یبیو، بالکل سب سے آسان ہے. یبیو یا بی او، اصل میں یہ تھا یبیعو، یبیعو. اور یقول کا ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی یا مکسورہ اس سے پہلے ساکن ہو تو اس حرکت کو اٹھا کر ماقبل اس با کو دے دی. جب با کو دے یا ساکن ہو گیا، جب یا ساکن ہو گیا تو یہ بن گیا یہ بھی ہو، یہ بھی ہو. اس طرح کا یبیو، یبیعان، یبیعون، تبیو، تبیعان، تبیعون، ابیو، نبیو. تبیو، تبیعان مونس کے، تبیعان یبیعنا. یبیعنا کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا. اس طرح کی تعلیل ہم پہلے کر چکے ہیں. یبیعنا
सीगा ये है यबीअना, या बा यबीअना। यबीअना असल में था यबयअना। यब ये ना यज रिबना की तरह। अब या के नीचे जेर है, उससे पहले बा साकिन है, लिहाजा इसकी हरकत को, ये हरकत उठाकर यहाँ बा को दे दी और ये या साकिन हो गई। अब हो गया यबीअना, तो या भी साकिन है, आइन भी साकिन है, दो हरफ हमारे पास साकिन हो गए। कौन कौन से? एक ये आइन साकिन है, एक ये या साकिन है, दो हरफ साकिन हो गए, लिहाजा साकिन अव्वल को हज़फ किया तो ये बन गया यबीअना। तो आज के सबक में हमने दो इसी तरह ज्यादा यजीदों में भी और बा यबी दोनों के दाने ठीक है माजी मुजारे की। अभी आप ब्रेकआउट में एक दूसरे को सुनाएंगे, जहां अगर तालील में जो चीज समझ नहीं आती सीनियर स्टूडेंट भी मौजूद है, एक दूसरे के साथ आप डिस्कस करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। होमवर्क ये है कि बा यबी ये गिरदान सुनानी है, ज्यादा यजीदो ये लिखनी है। बा यबी सुनानी है और ज्यादा यजीदो किरदार सुनानी है। आगे इंशाल्लाह आसान हो जाएगा, लाजमी तौर पर सुनाइएगा।